kok panda najani bagai nasi tongsa khapangni jota takuktai bukuk chongno puyano lamsogo jorani kok panda otri 24 तारिख जुलाई 2025 साल मारी kotor kok tuma saitu hanya hayang somir jorani kok pandani puyano kok tuma kotor ma kaisa noro ya phari mare grasinai je tini noro saimanna dilli o thangja gobagra prodot kishor debormani ti phangbai ti pramothani মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি তাই সিএম বরক তিনি থাঙै হাইনো হাই মিয়া ইলেকশন কমিশন বাই মালেমান ইয়াগুলো তিনি বিজেপি নি সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ব কেন্দ্র নিব হাইনো হেলথ মিনিস্টার ববাই থাঙै মালাইখা ত্রিপুরা মথানি বদল লগিও তংখা পূর্ব ত্রিপুরা আচথানি এমপি তাই বুবাগ্রা প্রদত কিশোর দেববর্মানি বিবি কৃতি সিং দেববর্মা বরক যে পিনাদা বাই থাঙै মালাই কক অবনো অব সাকা যে ত্রিপুরাও ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস গোबांमा বসংনো মুথাংনা গাंके অবনো চবা जों পাইथा खलाय दङ তাই ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস তো নরনানি বাগিনি তাবুক যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া नि বখাকতৈ SIR হেকাবা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন খাইজাগি দङ অবনো চল খাইনি বাগি বাহিনো বনো সানैका তাই নাংমানি তাইবো কবুনি ত্রিপুরা চুক্তি রংনো ত্রিপুরা একর্ড ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন এবা বাস্তবায়ন চল খালাইনানি আবরং তিনাই বাংলাদেশ নি বরক বাংথে বসং সাতক জাগমানি তাই ভারতনি বসং যে সিকিউরিটি ক্রিং দমনি বাংলাদেশ নি তাবুনি যে হালক নাসিকি নাইখানকে ভারত বেলাইখে যে বর্ডার টঙাই রক রিক্স দङ আবগিও তিনি ত্রিপুরা মথন বকতৈ সানমুং সানিজাখা নাইনাজি চিনি তিনি ও মাংপ্লিও জেপি নাড্ডা বাই মালাইমানি বুয়াগ্রা সংনি কিসা মাংপ্লি তাই বর্নি ক দিল্লিও থাংজাক ত্রিপুরা মথা পার্টিনি টিম বুবাগ্রা প্রদত কিশোর দেববর্মানি তি ফাংবাই ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি রক তিনি মালাইখা বিজেপি নি সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট তাই কেন্দ্র সরকারনি শাখা মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবা জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বাই ববাই মালাই দাতি খাই ত্রিপুরা বিহারনি হাই স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন ন ইলেক্টোরাল রুল ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি আবাই বাক্সা ত্রিপুরা একর্ড ন চল খাইনানি অ কগ্রগ ন থাঙै সাইকা তাই বসকাংনি লোকসভা ইলেকশন नि सिगां न इमप्लिमेंट खाइनानि ত্রিপুরা लोकरगनि बागै हनै थाङै मालाय लेखा अ जुदा जुदा सानमुं रगन ति सामबाय बाक्सा न बांग्लादेश नि बखाक्तै जेथिखे भारता हाबै तंमानि इलिगेल खायै बरनो काफिमानि हंके अर भारत हागतनि बरक बांथे बसंनि लुकुरक सातक जागै तंखा आ कग्रगनबो बुजिरि सावै खोनारखा अ सालनि पान्डाव बुबाग्रा प्रदुकिस देरमन तिफांबाय त्रिपुरा मथानि लिडार अनो कारि बाहायनो मानजाखा ईस्ट त्रिपुरानि एमपि कृति देवी देबबर्मान अ मालाय मुंनो ति नासिगि नायखा हंके महाभारतनि चबाओ श्री कृष्णनि रोल हाय खलाय दङ बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा तामनि हिनबा केबेंनाय बदल जेसेकपानो साथों जेसेकपानो ओंथों मान थाइनो साननानि बागै सोकाङै थांमानि ताई जराओ नांमाबाय बाक्सा कक साइमानि मांप्लिनो नायखे केन्द्रनि बा हास्तेनि बीजेपी खरकसानो तैयावै केन्द्रनि बीजेपी खरकसानो तैयावै आलायजा खायै मालायमानि आ मालाय मुंनो जुदा अंखा हनै खाकायखा राजनीतिनो तै सिगां नुदों बदल yang je pinada by malaymani kogno charani thangka angke babaisa faising obo je hasteo bo BJP bodol tongo phiaba borbai kok sarai lap kore karon hasteni montriokra je babe ত্রিপুরা মথano target khlaino tabo samung khlai tongo aro je uskamo mukhyamantri je bangladeshi hapaimano reaction protam sakaba je kisasuk borok जे CAA नि इमप्लिमेंटेशन उमानि न बुल बुजेर नाइ दङ किसासक बरक जे 2014 नि 31 तारिख मार्च न जे काट अफ डेट इयार खलाय दङनि आबनो अरेपरे खलायनाय दङ नि साइ दङनि माने आरो त्रिपुरा मथाव खबजागै दंखा अमाय साइ दङनि जराव दिल्ली ओ बौनि बखरबाय थाङैनो कक साइमानि कक अबो कायसा चैलेंज बुआग्रा आबनो तिनो तिबि फेसबुक ओ सैका बुकबाय सायको नेवर फरगेट कुनु दिनो तापगि वी आर हियर बिकज अफ द लव अफ आवर पिपल ताम हिमबा जों लुकुरनि हामजाबा बायसे अर सपायो टिल द एंड पाइथाक जरा वी विल स्टैंड यूनाइटेड जों थामजाबा कराखा दंनाय फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन राइट्स चिनि उलनि आसाय संनि मानथायनि बागै
इंकाय पार्लियामेंट तो तिनी बुआ गर थांगी मालायमानि अमांगनि रुये बकक साइखनारका परिकाय आयांगो दिल्ली वो चौबांगी तंगो yang North East ni simi na Tripura ni simi Delhi jora thangi tongo David Mora Singh bo tini himmai thangi thukaka khana ka dima hasawo soginai Guwahati ni amhai ni sijak bini ko ate oba haikeno tini tongko songboro kuno bo rastiti bodolya dormo simi bodol boya tongko songboro no ringi nyai kha chini borok busuk khasijak busuk sensitive tai busuk dokhni bagai tabo janpran raitong tini praman nokjakha Bisramganj o tongko songboro rok je Bisramganj local civil society hinai Bisramganj local ni tongko songboro rok ni hinai rally khlai deputation ni tamani DM ni thani phiaba DM kri hinai bor deputation ni liya phiaba Nor lengla mahati ni simi Bisramganj lahar kabang kereng him lainai illegal immigrants from north ni hapang no koimung sanlai tai Bangladeshi rok no go back ni khorangti salai ne rally khali ka kabang ma chala borai bura borok sikla rok tini Bisramganj o je himbotogo paine komnar furmanja ka am chaini Bisramganj am chaini sijak nukjak lokorok ni bisingo intellectual haikaba Budi Khadir nai omhaini bisingo Kirit Kishore Deborma Suron Deborma tai tongmakha Jibon Deborma songba haino naine ni si trini o koktumo Bisramganj local civil society ni kobok mumbai tini illegal immigrants rogno rohornani sanmung sanai DM ni thani deputation rejani je tangbatang oro belai kheno lukrok ni khapurui phai manjak phaimani mangpli kasai phaika Bisramganj ni tongko song lukrok aro political color krei khai joto bororong ni naimung hnei tini kobokmani o civil society phiaba tini phungai kheno borok rup phaimani tabugo phaino tongkho oma kheno mangpli kasai phaika Bisramganj ni illegal immigrants rogno kipli rohnani sanmung bai DM deputation dogui rally wo o salo police okbo naimmathang rokbo logi rekha tai okra chakra ni simi sengei sikla tai beri serai rok bahaino phai manjak phaimani mangpli kasai phaika kutung tini ni mangpli wo Bisramganj o tagya khaino borok umur umman ya kulo ani boyos ngatawo 80 বছর 80 বছর তিনি ani kha belaino जों बुझियानो बागै अनेक लोजा तिनि दफाराव जों सिजाना नांनाय जों एकदाबोथ Tahun nangnai, boleh bagai tini oreli, tini 24 tarik Bisramganj kaca sini langla mahatiwa, orang damaya dengan ceng jatuhno oreli ni bagai ceng, etan magnai jatuhno matang mana, karon Tripura hawa kebama patuan barok habajak, abu jatuhno ciwo, jatuhno biciwo, boleh bagai nazara, Colombo tegena, lekapara gena, norong ma agunai, norong ukur sungtongo, ane bayar setaba 80 বছর bayar suntaka. Kaipun tomai maya beka mukti kelayo hani takurok kebama patan baru hapaca norong saya mano norong amse sijak nukak bono bagainya sudah cini Tripura hawa cimia bayar asam ane bibino saral baru bosor nama itu tai Paschim Bangoro bormai cing norong sikla motorok sikla juwarano ekata bodo toni oh hasini songram kain nangai Cina nukakure Latin kokre gণতন্ত্র de যত্ন অধিকার তবো বড় বাগান আং চিনি ও ফাইনাল রেলি ও যত সুবান বাগাই আং সিকলা মঠারনা খাবাই খুবাই কই যাব নরং একটা বড় তলে ঠান্ডা তলে সাতাল সাল কেউনাই তাই চিনি আগিনা অকরারক পলতে রাশি তুনেরক বড় নিসামু বড় খলাই তবো বড় বাগাই তিনি 24 তারিখ Bisramganj kaca চিনি রেলি তিনি চলি নাই বড় বাগাই নং Antaba ekata bordo tono bagi ang kawai kubai jotono koboge ani kongno oro mataka jotono pulung baca. Enggak, kabar tadi kucing cakra koroksa 80 bosor lajak borok bonugui pajak kemang ma saltal Tripura hastini halo agi carena pasaka tamo pasika atana duyana rogo hati ingi cai pajak rogo borok 80 bosor gendor lekhanya
তাবুক 2025 বলে 80 হিংকে বিনি বছর না 1955 রগ আসাইজাক অবর 1950 ni sekang asaijak ro 1945 asaijak ko je ta kok sane 1945 asaike jeske pano 60 বছর 1960 dogole mokol pajak 1960 dogo bisia sinaro mukete khating lai maro o tabuni 5 টাকা gabaro 2 ana 1 ana bain cholitong phapro tribrao afro simin nogoi family satok jamamang bonogoi phaikya chin borok truk truk kulugi tongmani chin borok derai tongmani boibe derazak tongphimani illegal immigrants family nogoi tongkha aboi borok bohanyo সরকারি ফাসিং সাংই বাসনা লুকুরনো সিসাদি হিংকা সিকলা রংম বাসাদি হিংকা থানসাং সিদি খরাংটি সিদি হিংকা আবুনি খাজমা করেজি বাচিনি দফাব जों ताई कोनो बुमा मायाके यासको थाइतामनो सोंदि अबरक बेवनो सिनि यासको थाइताम दल बरनि कक थंगाय कक नांगो बर नुगुइ फाइजाक सिजाक बुजिजाक इंको नखा समकाखर वाति वासिनाय हिनि साइमानाय रक्षा बा जे सेकां वाति मानजाखा आबा केनो बरक बो ताबुक नखा समजाक नुगुइ दंखा तफानि आबुगै थांसांनानि कक साका कक कचाखा ओमाय जरावना फाइजिन खानालायनो जरा कलकमा ताबुक बीजेपी रक बान्यो बेरो इलीगल इमाइग्रेंट्स तो बना इंगे सीपीआईएम रक इंकाय ओ सीपीआईएम नो आगि मुख्यमंत्री नि 25 বছর সাজাক आगिरि मन्त्रीफोरा मानिक सरकार जे बांग्लादेशी त्रिपुराओ बांगि दंखा बरो रखलाय नांगो हुमानति बताव साइखनारका तिनि बे खुक्ति खनाका जे अब आरएसएस बीजेपी रकसे जे बांग्ला कक साकांके बांग्लादेशी हनै कक साइ दंमनि आबो कायसा दर मनरगै कक रगजा कक से अब आरएसएस रक बाय गथावै बीजेपी रक जे कायसा गो बांगाली रकनो विरोधी बा थुरकसारनि विरोधी कक सामासे थुरकसारका कक वानजि छयादा बरखे बांग्लादेशी दा हनै रक कक सिलजामानि कक नो बसाइ खनारका मानिक सरकार खनानि दिको এখানে যে মেশিনটাতে কত বিদ্যুৎ কে ব্যবহার করছে তা তো রিডিং উঠছিল অসুবিধা কিছু হচ্ছিল না তো হঠাৎ করে এটাকে বদলে এই নতুন ধরনের মেশিন বসাবার প্রয়োজনটা আসলো কেন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের বড় বড় পুঁজিপতিদের কয়েকজন মিলে এই নতুন মেশিন তারা তৈরি করছে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তাদেরকে বরাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো এনে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাধ্য করা হচ্ছে পুরনো মিটার রিডিংয়ের যে যন্ত্র এগুলি সরিয়ে এগুলি বসাতে হবে এবং এগুলো বসানোর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে অভাবনীয় সমস্ত বিল আসছে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে আপনার মানে দুর্নীতি তো আছেই লুণ্ঠনের যে ভাবনা চিন্তা এটা আছেই কাজে প্রতিবাদ যেটা মানুষ করছে এটা সঙ্গত আমরা যেটা বলছি আমরা তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে না উন্নত থেকে উন্নততর মানের যন্ত্রপাতি তৈরি করে তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার মানকে আরও সুস্থিতিশীল করবার জন্য যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় তাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই কাজে তুমি জোর করছো কেন জবরদস্তি করছো ঠিক আছে তোমরা যদি আরও উন্নত যন্ত্রপাতি এনে থাকো তাহলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করো বলো আপনারা যদি মনে করেন আমাদের কাছে যন্ত্র আছে পরিবর্তন করে আপনারা এই যন্ত্র নিতে পারেন বিজেপি পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের সরকার এটা মানে লাগাবার চেষ্টা করছিল তারা প্রতিবাদ করল বিজেপি কেন্দ্রের সরকার তারা এই যন্ত্র বসাবার বিরুদ্ধে না পশ্চিমবাংলায় বিজেপি বিরোধী দল তারা এখানে বিরোধিতা করছে তৃণমূল সুযোগ নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সেই বিজেপি ত্রিপুরাতে এটা জবরদস্তি করে লাগাবার চেষ্টা করছে কাজে এটা ঠিক হচ্ছে না জবরদস্তি করে এই বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সেটা মানুষকে হজম করানো যায় না তার উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কাজে এই প্রয়াসটার আমরা সামনে বাংলাদেশি ভোটার তালিকা yang manik सरकार अबहाय बांग्लादेशी हिंजाव साधारण यम बिजेपि न बेरखा ताय अग्न समर्थन खलाया जों हनै साय खलारका आबरिया गलो तारफारिके ताबो जे आम्रा बाङालि हनै जे बदलति तंनाय बिनि जनरल सेक्रेटारि गौरांग रुद्रपाल बरंनि जुक्तिंगे तामो जे बांग्लादेशी हनै जत वानजैनो हनमानिनो चाजागिया जे सय बांग्लादेशी के बर्न रखलायमानो फियाबा जेतिखे तिप्रा मथा बुआग्रानि तिफांबाय जे कक साइ दंखा आबो किन्तु ताताल ओंजागो आम्रा बांग्लाय दल तामनि हिनबा त्रिपुरानि सय अहानि बसांके बाङालि रखसे ताई भारतबर्षनो चबा खलाय जिदेरनाय बो बाङालि रखसे ताई जे अरो त्रिपुराओ तिप्रा सारक बहायनो बरगर बंनि हा हनै गसिमनि भुल तामनि हिनबा तिप्रा सारक
oyo jagar ni se phayo Brahmadesh rong ni akorong ni hini hinai rong dol tabugo changangi khorang ti hitong ko abgei a kogno kogwan je phiroka titi edition ringbede ni em Robindra Deborma bo bahai manjai phaija 1967 ni sibino lukurok bai tongi phaija ba halok nai phaija bo আমরা বাঙালি ন তারা বাঙালি তারার বাঙালি হিনি তারা বাঙালি আমরা বাঙালি হিনি লাভ করবে এটাকে আমরা বাঙালি বলে লাভ নেই এটা হচ্ছে তারা বাঙালি তারা বাঙালির নেতা এই যে কি নামও মাঝে মাঝে ভুলে যায় কি জানি নাম গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল ওনার জন্ম কোথায় জানি না ওনার জন্ম মনে হয় বাংলাদেশে উনি যদি ত্রিপুরার বংশগত যদি হতো যুগে যুগে উনি ওনার সমস্ত আত্মীয় স্বজন এখানে যদি জন্ম নিতেন তাহলে ত্রিপুরার ইতিহাস জানার কথা ছিল না উনি ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেই না আচ্ছা রুদ্রপাল বাবু বলুন তো তারা বাঙালির নেতা আপনি বলুন না আপনি কতজন এখানে আমি কোনো বাঙালির বিরুদ্ধে কথা বলছি না আপনি বলুন না কোন বাঙালি এই দেশে মানে ত্রিপুরা দেশে এটা তো স্বাধীন রাষ্ট্র এটা রাজার দেশ কত নাম্বার বাঙালি রাজা আছে বলুন তো আপনি বলতে পারবেন আপনি এখানেই যদি জন্ম নিয়ে থাকেন আপনার বংশরা আপনি বলতে পারতেন এইভাবে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে যুক্তিগতার কথা বলুন আপনারা কেমনি এখানে বসবাস করবেন এই কথা বলুন আপনাদের জন্য কি করতে পারেন এই কথা বলুন খালি ইতিহাসকে বিকৃত করে ওই কিছু সংখ্যক উগ্র বাঙালিদেরকে হুস্কানি দিয়ে আমরা 2000 আগে 1999 কথা আমাদের এখনো স্মরণ আছে আপনারা এই রাজ্যে অনেক কিছু করেছেন ইউবিএলএফ নাম দিয়ে বিভিন্ন গাড়িতে আপনারা আক্রমণ করেছিল সেদিন আমরা ভুলে যাইনি কাজেই এই কথা আমি বলবো আপনারা আসুন আপনারা আপনাদের মতামত প্রকাশ করুন 100 বার কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করে না করে সুস্থভাবে এবং যেটা সত্যি ঘটনাটা আপনারা প্রকাশ করুন আপনারা কই থেকে আইছেন এই কথাও না বললেও দুনিয়ার মানুষ সবাই জানে আপনারা কই থেকে আইছেন আপনাদের মন্ত্রীরা আপনাদের বিধানসভার এমএলএরা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছে ওই বাংলাদেশের থেকে আপনারা কেমনে আইছেন আপনি দেখছেন না আপনি কি অন্ধ আপনি অন্ধনি তা আমার কথা দরকার তো এখানে যতগুলো এমপিরা আছেন মুখ্যমন্ত্রী তারাই তো বলছে আর আপনি বড় বড় দাগ মারেন না বুঝে আজ আমি অনুরোধ করব আপনি অরিজিনাল মানে ভালো আসল ঘটনাটা আপনি বলুন ইতিহাসকে বিভ্রান্ত করবেন না ইতিহাসকে বিকৃত করবেন না গাই ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা আমরা বাঙালিনি গৌরাঙ্গ পানো থাকা যে নরক বরনি ফাই আগে সেকাং নাইগ্রাদি আবনো সানানি তাপতা লাসিদি তাপতা কিরিদি যে জায়গায় ফাই আর্নিং সাদি তাই নরক বিধানসভাও লাগা এমএলএ লাগা সারাই দখান বাংলাদেশি নেই আর নংকাই তাম সানানি দংসি নেই ব বাংলা বানি কতখা ফারিকে অবনি ইয়াগুলো जों তাবুক সাইমালয়নো যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস ni choba tu ngi tongo o choba ngi tongmani kacharo no tai kaisa o illegal immigrants ni choba no tini tai kaisa abono ang paithago phulung siwano thungmung bai gedal jak choba ba tabukan ya pho je khorang tongmani obong gangkai TTAADC hapang smoke house tangnani ningai rang 37 কোটি রাং ফাইমানি আবো সাইখিবাই কাহনি পত্র পত্রিকারাও কাই টংখা বাক্সা বিরোধী দল সাও বাক্সা WhatsApp রগো সাও বাক্সা হাইনো সাক টং থকনো সাউই লুকুলক নো হাই সাসাউই বেরাই তগি বায়ু ইগা সরকারনি সামনো হাইনো ইকো আঙ্গো সবাই কানেলে ইয়া বাগমালিয়া TTADC হাপাং তিনি কাছে প্রেস মিট খাই সাকলাইখা যে 2024-25 রাং বিসিও আরনি স্পিসিও সাজাক্কা যে নাম্বার 36 প্রজেক্ট আর ও নাহাজা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা 50টা স্মোক হাউস টাঙ্গানি বাগৈ ও স্মোক হাউস তামো রাবার সিড ন
tebo quality ganan snamoi rang kabang khet phali manani je tikhet tiprasa rabar kaini rok tebo rang manani bagai aboni bagai project 37 কোটি 50 লাখ রাং বাজেট মানি আবো হংকাংকে প্রাইমারি অবজেক্ট কে রাবার সিড নো প্রোডাকশন খাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট नि बिसिंते आ राबार नते बो ग्रो खलाइनाय स्टेटो को रां गबांखे मान होनानि 2750 जे 3750 कोटी नि बिसिङो 2750 कोटी के सेंक्शन खा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आबनि या गोलो ताई 10 कोटी के रां रखा सुवर्ण जयंती त्रिपुरा निर्माण योजना नुई आज के बिसिंते फियाबा ओ 37 कोटी 49 लाख 50 हजार अजर रां ओ रां नि बिसिङो ताबो थगतै को 7 कोटी से रां रहरजा कोटी एडिसिनो ताई आ 7 कोटी रां बाय 22 टा स्मोक हाउस तांजागै दङो तावबो तांजागियाखौ 7 कोटी सिमान को ताई 30 कोटी 50 लाख आबो रांबो प्रमाण खांका 25 तारिख सेप्टेम्बर 2024 इंकाय ताबुक ताई 30 कोटी रां रहकासे आबनो कमप्लीट सामुं खलाय माननाय आबोनि बागै हास्ते हापांनो तिनि टीटीएएडीसी हापांनि ngै एएआरसी नि मेंबर आगिनि सीईओ सीके चंद्र कुमार जमातिया प्रेस मीट खाई टीटीएडीसी नि कॉन्फ्रेंस हॉल न तांनो कतरनि कॉन्फ्रेंस हॉल न को तमासमेरनो रिंगै हास्ते हापांनि थानिबो रां सानका ताई जे 22 टा जागाव ताबुक सामुंगै दङने आ जागारनो बो साइ खाना रखा आर बिसिङो 8 जुन आर बिसिङो खोमोनो बेलबारी साइद्रा तैसा दागदो तैसा मानदै सुमिली गाबरदी मोहनबुग जम्पुजला डिसिबी चंद्रमनु तैमदु मुंगिया कामी तुलासिको गबाकेनो जे जागा तंगमनि बबो जागाव तांजाखा अब्रमबती साइखनारका सीई तमो एडीसी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी नि मेंबर सीके जमातिया खानाय जे चिनि प्रेस मिट बरक नि साखलाय माने जतरा खुलुमका सबाइके नमस्कार তিনি নিজে প্রেস নোট রিলিজ খাইনে নিচংমানি কমহাই যে কিছুদিন আগে রিগার্ডিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্মোক হাউস প্রজেক্টস বেশ কয়েকটা পত্র পত্রিকা বা ফ্ল্যাশনকা এবং বড়নি খানিও কাছে কনফিউশন সৃষ্টিকা বন ক্লারিফাই খাইনে বাঙৈ যে স্ট্যাটাস বনা আং সাকলাইনে নাयो বহংকা মাহাই the Amahanga budget speech of the state government of 2024-25. O budget speech or in the budget speech of 2024-25, it was clearly mentioned in point number 36 of the projects to be taken up on the Tribal Welfare Department, Government of Tripura, that 50 smoke houses for processing of rubber seeds will be constructed at various tribal dominated areas with the project cost of rupees 37.5 crores. The primary objective of the project is to enhance the quality of rubber seeds production through skill development and hence ensuring better price to the rubber growers in the state. Mane 2024-25 budget speech of Tribal Welfare Department ni 36 number item omo mention khlaijaka je tribal elaka go 50 number of smoke house khlaijak nai. Accordingly, some tribal or Tripura tribal areas Autonomous District Council থেকে some project submit like to the state government ngar ran 27.5 crores and 27 কোটি 50 লক্ষ ngar under special assistance to states for capital investment dated 21/1/2024. Ngate kaisa hongka 10 crore bongka under Suborno Jayanti
Subarna Jayanti Tribal Tripura Nirman Yojana amo hangke 5th January 2024 mane duita dage kaisa hangke 27.5 te kaisa hangke 10 crore total 37.5 crore rang sanction hangka. Accordingly, sini oro je principal officer tongnai tribal for department ni PTA di sini bo o sanction mamani pore expression of interest but tender call khlaiya tender call claim online এবং newspaper boro jakha. Accordingly or nego jara intending tenderers or participate khlaiya এবং first lowest je tongnai bono samung rojakha rojakmani pore aro nigo jeng o samung no nainani bangai kaisa committee bu form khlai rojakha bises khlaiye kharaksa engineer Prabhat Deborma executive engineer PWD bono jeng daityo rakha je construction of 50 smoke house no supervise khlainani bangai. Accordingly bo time to time khlai tongo angka kok angka haise je tabok porjonto 37.5 crore sanction ni bisingo jeng rangmaka 7 crores angka out of 50 smoke house selected sites ni bisingo 22 sites wo samung start ngai kono jaga 50% kono jaga 80% samung completion ja tabok je baki rang মানে 37 crore 50 লক্ষ ni bisingo matra 7 crore 7 কোটি rang mamani abawai sabai jagai samung progress tongo je bad baki tabok rang mai ni bangai chang complete khlaimai ang tongka angka chang state government no time to time chang requisition rahaka. Lastly the state government no the balance amount rang Pradhanmani bangai 13th May 2025 requisition rahojakka among state government no sung tabo request khlai tongo je balance amount no doi jungno aronigo rang rubber production society form khlai aronigo rubber production society no bono naitani khlainai beneficiary to jara rubber growers chinu borok আর নিগো ফাইয়ে কোয়ালিটি রাবার সিড প্রডিউস খাইমান নাই আমনে মেন উদ্দেশ্য হংকা যে ম্যাক্সিমাম মেজরিটি এরিয়া তো রাবার বাগান তো এডিসি এরিয়া গসি যে যারা তাবো রাবার প্রোডাকশন খাই তো নাই রাবার কাল্টিভেটরস র বড় কোয়ালিটি সিড খাইমে আমি তখা কোয়ালিটি সিড নে বাঙি বড় দাম উপযুক্ত দাম মাই আমি তখা বড় লস আমি তখা আনি বাঙি boro ni ja rubber seed bana quality bare rana ni bangai anga ora ni ga boro training ro bo us hamna frangna ni bangai bu provision tango hani bangai ama smoke house complete kha ga ja additional la ka rubber group khai dong nai ro rubber bagan khai dong nai ro boro benefit man nai anga dam bo bare nai dam bo bojukto dam man nai gechin boro benefit man nai Chini borok sudu gai TTA ADC hapang tai 30 কোটি 50 লাখ রাং মানথাই দংখো আবু দাতি রহকাছে জরাও অসামু পাইরি মাননাই nei haste hapangno rang sanka CK Jamatia Parike khaboni tade bukuk chong Tripura Board of Secondary Education ni বছর বাঁচাও examination ni result rakha বছর বাঁচাও tamo বছর বাঁচাও মাকে ব্যাক ফাইও নি হলে দিবা যেমন বিনি পাঁচটা সাবজেক্ট বিসিঙ্গ তিনটা পাস দুইটা ফেল যে বড় রঙি দুইটা জরা ফেল একটা ফেল বা বিসিঙ্গ খবজ নাই দুইটা জরাতেই যে সাবজেক্ট ফেল বড় তাইসা পরীক্ষা রেজাল্ট মানে কিসা উল্ল ন তাইসা পরীক্ষা না ওই বড় মাধ্যমিক পাস খাইনি কাহে সাইটক মু ইনকাই থাঙ্গাই যে 2025 নি যে মাধ্যমিক ত্রিপুরা বোর্ড নি আমজগ মু ফেব্রুয়ারি মাসও মানি আবতে রেজাল্ট জাখা জুন ইনকে তাবো
o je July bisingono borno porikha na phijaka je subject kaini ba kaisa phelnai rokno madhyamik tai 12 TBS board okay borno porikha mani bisingo tini result rejaka okay class 12 bo ko prai motamoti 3000 hai okay madhyamik ko bahanya 3000 hai porikha laimani okay madhyamik ko 1900 pass angka tai 12 hongka ke 27 pass khani obri report je taklai je board angno lagi sajak board ni examination bala ki important or marks mark mane onujai se bas kango doctor apor nai veterinary apor nai tam engineer apor nai abuni depend khlai hongka ke o inko bala ki important khani je kokthum te report Tripura Board of Secondary Education ni bosor bachao amjomuni ingkhari tini saklaikha Tripura Board of Secondary Education aro higher secondary bosor bachao amjogbung ungkha je borok rok madhyamik by 12 bo amjobunga asugui subject kaini fail engkhe borno taisa o subject kaini porikha roi pass khainani sebrajago abno rogui taklai 2025 bisini TBS ni higher secondary amjogbungo asukha 2995 জন আর বিসিংহ পরীক্ষা রেখা 2710 জন তাই পাস খালাইকা 1919 জন ফেল খালাইকা 791 জন যতই পাস সংখ্যা 70.81% মাধ্যমিক পরীক্ষাও আমজুগমুং রনানি বাগৈ ক্যান্ডিডেট তংমানি 6338 পরীক্ষা রেখা 3155 তাই পাস খালাইকা 2772 জন আর বিসিংহ ফেল খালাইকা 700 ফেল খালাইকা 1015 যতই মাধ্যমিক আমজুগমুং যতই আচনা খালাইও 3155 পরীক্ষা আচুখা 2772 তাই পাস খালাইকা 1717 জন ফেল খালাইকা 1015 যতই মাধ্যমিক পাস খালাইকা 63.38% অকগ্রনো তিনি কক্টো থুনর পান্ডা খাই বছর বাঁচাওনি রেজাল্ট মানে ইনখারি সাইখানারকা বোর্ডনি প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী লগিও টংখা সেক্রেটারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশননি সেক্রেটারি দোলাল দে নমস্কার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 2025 সালের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আমরা শুরু করেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসের 24 তারিখ আজকে ঘটনাক্রমে আজকে 24 তারিখ তবে বছর বাঁচাও পরীক্ষা আমাদের সবার শেষের প্রসেসের সবার শেষের অংশ হলো বছর বাঁচাওর পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে আজকে এর রেজাল্ট যেটা আউট বছর বাঁচাও পরীক্ষাতে আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে পরীক্ষা বছর বাঁচাও দিতে পারে দুটো বিষয়ে ফেল করলে পরীক্ষায় বসতে পারে এমন আমাদের এখানে দু বিষয়ে ফেল করা টোটাল হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ছিল 2995 জন 2995 they are eligible to appear the examination in +2 stage কিন্তু সবাই পরীক্ষা দেয়নি পরীক্ষা দিয়েছিল 2710 জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তার মধ্যে পাস করেছে 1919 জন আর ফেল করেছে 791 জন অর্থাৎ বছর বাঁচাও পরীক্ষা যা দিয়েছিল এদের মধ্যে 70.81% 12 পরীক্ষায় পাস করেছে আর বছর বাঁচাও মাধ্যমিক যে পরীক্ষা সেটাতে এলিজিবল ছিল পরীক্ষায় বসার যোগ্য ছিল 3155 জন সবাই পরীক্ষায় বসেনি आबोतो कबर बाय साइपाइगा खाबल दाथे बुखुक चंखाय दाबो नागे जों गोबां बरक केबो हापांनो सासिनि साइ सामुं याके लामा सनाम रेनि सनाम याके लामा कासलायो दैमा याके लामा कासलायो ताइ कायसा दै बर सरकार मा खानालायो हाबालक तालार लाई तिनि हाय पानबुआ पन्चायतनि तालामार लाइखा रेगा सामुं ताङै रां मानियारो बरक रेगाव सामुं ताङै रां समाय याके तालामार लाइखा खरसानि नगो पुखिरिताननि सामुखायमनि केबो रांमाया आबो बीजेपी नि खरसा नेता बनो केसे केरे खायकेरानि मको खिल चालाखा खनायनि ओ तालार लायमानो तिने किटिंजा कायसा पार्टी मुनि कक्तमा रेगानि सामुं ताङै पाइ रांमाया आङै खा दजाक लायै पन्चायत तालार लायमानि कक्तमा हान्यो हाय बिनि गासै फैयोका कमलपुरनि बिसिं खबजनाय पानबुआ पन्चायत तालार लायमानि उलो बरनि रांमानानि बर कक्सिल चालायखा दिनेश देबरमानि नखुङो ओ रेगानि सामुं मा तांलायमानि केबा आरनि रां रिया रांमानिया अंगमानि उक्लुगो बर बीजेपी नि नेता अखिल देबरमानो बहाय बेलायखा ताइ ओ केसे केरें नि तंमानो सराय खायनि ताइ रेगानि रां मानथायरनानि सानिनो o salo tala khachilaka khaduja regani samu tanglai lukro lega premana hoite songtini ponsitara madikha tie khorong tori karon hukai
kaisa ni kam khaimani te kaisa jaga juno klangoi khali ta jo ja khaimani chung ta bu permen maya o malik boy epi khaya abono haite chung permen mayang thaka nga borok samani tini chung payara hapka borok bai kok salakya nga kok salakya na borok sungka borok jona te 3 mas nai din nga chung borok na 3 mas nai miya chung tini 50 ta dikha borok ekta jaga dugano chua khaboy nulayo mangso salayo o borok na payo bin bagano thangoi kam thebai di ka ten dina khana kam malamong thanga chung khaina hin thangmani dinesh kuman bagano kam khaina hin thangmani chuna lamat kiwoi borok oda kamta khaidi boroni bagano thani na borok jona tini sai khana di dai chung oda ga no thanglai ge joto khailaga dolasta sin dol 30 35 jona rongano chung ta bo permen maiya bora bongni somai mang chung naising nai nai kha bong somai na chung mata bo kha naising mania chung tini sime gai 50 tala di dikha bus non orega kam khai pai mani busu mas long khana ek mas sori kha sin lega permen kam khai mani chung ke tini norok no o jaga ni secretary hinjana rok tamo no kok saka secretary phaya sudo jeras kaisa phayo tini o jaga no bisingo jeras hote kaisa phaya secretary phaya te kaisa jeras smith phaisu nge ta ngai jengjalo bhairong ngi tongo regani rangmaya orang soya jengjal oke bni kotum ma ro ania phawa tabo political kok kisa tongo 48 korom sorao Mia Sanja Jorao no kaisa joining pandang family kubuni bodol ya karini 35 ni khuni birano buibuta dasa MLA poldang suni ya gromani BJP IPFT CPM ya karinyai phiaba tini taisa IPFT wo kubuni bodol ya kari 122 jona joining the family kok thumbai melakhere wana ma singja kok tuma achai phika khanai ni tin tin ni ok long live Liberalen long live IPFT long live Miano 48 korom sorani MLA Paul Dansun yaktei 92 votar dasa IPFT BJP CPM tai Tipramo thani bana yakare Tipramo thau banarom phalemani tini hayo hai long traibeli 48 korom sora korati sora bisini mora sora bazaro kaisa pandani bisingtei bodol lamsungmani panda songchaka IPFT 32 nukuni 112 votar o salo IPFT ni banarom phaikya kubuni joda bodol yakare bodol lamsugi na harnai narwai ngai phaimanjak phaikya 48 korom sora IPFT ni president Pronoy Deborma IPFT central committee ni AGS Surojit Deborma tai juda adongro dia rono kabaris khaipai hambai tini koti sora bisio সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বরং সাইমানো এক সময় কতি সরা পাটে আইপিএফটি তংমানি যে কোনো কারণে পাটে আইপিএফটি কমর থাকমানি কতি সরা বিসিব তিনি হাইনো হাই ত্রিপুরা রাজ্যনি অফিস সেক্রেটারি ম্যাডাম খঞ্জনি তাই চিনি মোস্ট সিনিয়র লিডার চিনি কর্মচারী সংগঠননি সার ব্রজলাল বো ফাইমানজা ফাইকা ব্লাইখাই Harga kamu datang semua sampai kamu kan ras kamu puji gelak Tripura hastini je halok nai nei kangke cini tabuk tong kosong borok phano bujiya kerikha जों kubuni phatani borok phanerok bai sekja geinai जों bialo kalaikha phatani phanerok phaikangke tam phaigrangke jugali samung tangrao buni kheto samung tangrao phiaba TTA DC amsayo tabuk cini Tripura salukorok bo tangnale rangbaikha dalan tangna rangbaikha no khu bebang Oke, borno ria oi o abai phatani banya rongno samungra baginyo borok oro tongani sujung mangrao oro rangmang khena nok tango oro ge bori be phano kerengei tongai samrika o aba kena jaga segina o tongaicha abagai o jotono jara level ni bisingtinyo o je illegal migrants no kasui manu যেমন নং আ ফালাই কেবল আ ফালাই তংফাইগাংকে বড় বাংলাদেশি দানি সিগাংকে বড় মুই থানাও টেপ সাকে মারিኛই গাই অফিসে চাকরি খাই তংনায় ফুল ক্লাস খাইবেকে সামু খাই তংফাইকে সামু সানবাকে বা বড়নি ডকুমেন্টস নো নাইন দাইতো জানজা যা আহিকে নাইখাংকে जों বাংলাদেশি বাইবো याकागै मानो गासै मानो हनै पुइतु खलायो सामुं तां जानाय बदल आं जे सामुं तां जानाय बदल नि कक सामा हंके बर TTADC नि हेडक्वार्टार खुमलुंगाम चाइनि खुमतिया बेलबारि ब्लक नि गानाव खुमतिया हाति दङ आरो नबरनि हेड अफिस तां जानाय बदल गाय बर ताङै जानाय बदल दंनि बखातै 2023 संजावन मथा 24 तारिख जुलाई
2 বছর পংখা পংমানো রগিনে বড় কাইসা ফুটবল বাতাই মুং সংসারকা সেমানো অংকে বড় জারু কলেজ বাতাই মুং সাবরখা ইনকে টাকলা ইনকে ফুটবল বাতাই মুং সংসারকা খুমতিয়া হাতিও ইনকে ফুটবল বাতাই মুং বহাইনে তিনি নাবাইনে রিং নাকা বড় যেহেতু নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস মত হাবা ইনকাই NLF প্রেসিডেন্ট সাবির কুমার দেববর্মা তাই চম্পনগর থানানি ওসি ন খবই মথানি আদং বা GS মনোরঞ্জন দেববর্মা সরক তংমাইখা ইনকাই খানাইনি বরংনি নাসিক মুংটামো নাহার মুংটামো তাই জবাবো মাহাই আপনি তিনি বরংনি খবর কিসা টিপ্রাসা লুকরক তাবো সিসাwi ফাইব তরক তরক খনি হিনমা হাनो फाइनाल बाताइमुं दलनि बिसिंतिबो बाक्सा रायजो सायाति बांग्लादेशी हापायो सिमानो इलिगेल इमाइग्रेशन जानाय बदलनि सेकेंड फाउंडेशन डे जों ताबक जाति मसों माने बिसिंतै जों पान्दानो जेंगिरेनाय जाति खा कसों जाति खा पहर जों जतन सियो ओ जाति जोंगै दमाहाय ओ तांगै जानाय बदल ओ बथा गाहाम नायथक अंथनै जत्त लोकनि बसंग ओ जातिना मसंगिरेनाय luasang nangka pulau na hamil maro sini kok thumnai rok sini kok na awai khani rok korona hamil maro nong ni bising kitai sing saratir prawo sini kok borok sanai rok ni bising don rok no khanarano mosong sini bo sing tene oro khaiman hingka hingke bisik ne yingkha sing oro khaiman hingke semana ka sing khumtia bazar haine he kok sapiro semana ka sing khumtia hatiwo tipra baraga sabraka takla ke jeng se tangai sanai bodol bisigni kamani o takla hinga ka jeng wanchuka sini tipra saro drach belai kubul jak tai kupnung jak hingangke o sini foundation ni sala jeng kisasa মানে 24 ঘন্টা সালতানি বিসিঙ্গ 2 মিনিট পর जों दफानि बागै वानसुबाय माने बिसिं किखायनो जों दिने नং मेडियान किखायै साख्लायो सिनि तांगै जानाय बदल फायदि जों बाय तंग फायदि अबा हायकेनो जों मिलि लायै तिरपाहानो किसालायनो खसो अमन बागनो जों दिने स्पेशल काइन नरम मुहिमानि कक कबनो सिनि सेकेंड फाउंडेशन बागै ओ फुटबल थांनाय रखा साबनो मो थांनाय फुटबल थांमानि गांके जों सिनरो तंग सिनि तांगै जानाय बदल तंग रोड मिस्त्री राज मिस्त्री काट मिस्त्री टाइल्स रं अबाय गोबां मा दङ जत मिस्त्री सिनरो दङ आबारनो तैनो जों दिनै सिनरो फाइनाल कानाय के रोड मिस्त्री ए तै रोड मिस्त्री बी बरनो फाइनाल काखा बरनो फाइनाल थांजाबो मथानि थिनां ताम वान सुगै मथा माने बम हायिं खाके नरक इ मथान नासिक बुंखा होननाय सिनि मथानि नासिक माने जों पुइलानो जों थानायबो जों नं बिसिं दिखाय नावै खाया फातारहानि तिरपुरहावा फाय सामु खायफैयो बांलादेशनि बा मायामारनि गोबां मा बाहेर फायके पुइला बर तिरपुरहा फायके सामुसे तांफायग्राव सामु ताङै बर नाय थांगा हंके आपरके बर बिहि बुसा तबै फायो तिरपुरा आश्रय खायो ओ सामु ताङै जानाय रक जों राजमिस्त्री रोड बाजार सामु तांथनि माला लेखे जों बंनि डकुमेन्ट चेक खायो जों नायलायो जों बिसि मानजे एफानो सामु ताङै चाततै जों किसा वानसुग दफानि बागै जेता फातार हानिनो जों नारगे जमाना हनै अबन सिनि नासिक मसिनि ताङै जानाय बदल और तेरी सब मानजाखा सिनरो मानजाखा हंगे सिनरो भाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ताइ सिनि संगठन आदं र हंगे ताइसे सिनो फुटबल नायमो थांरक जोंनो दिनै गाहाम गासिं नायख्या माने बेबाग दिगि नायै सिनि जेहेतु सरकारक जोंनो नाय दंमोन बागै अ नायमो थांरक जोंनो गाहामके चुबाखा अ सिनि बल खेला थांदानि ताइ सिनि ताङै जानाय बदल बर गाहामखौनो चुबाखा जोंनो कॉर्पोरेट गाहाम खायगा बुमु किसा सारि दं आनि मुंगांके मनोरंजन देबरमा ताङै जानाय बदलनि सेक्रेटारि अम्बो थाय मथंजोखो अबं गांगे कुमतया बाजार गानाव कायसा फुटबल माठ दङ ताखन बुमु रजागिया अबम बागै जों कुमतया हाति गानानि फुटबल माठ होननाय जों परिचय प्रेसिडेंट बुंखो तामो प्रेसिडेंट बुमु गांगे सुदन देबरमा बतिनि
फाइमालिया बिनि समस्यानि बागै भाइस प्रेसिडेंट फाइजाक ताइ जत फाइजाक Engkai norokura samtang sanai motharongni koimung je sara Tripurani jekun jaga samtang sanai rok thansang lainnya bagai orok khumrungni khumtiaw phai thansang laikhangke olo insurance of khlaijak bainai tai olo joto thansa khainai illegal immigration of cash lainai tai samung bahani man phok lainai joto kornglai samtang laikhai Engkai phaniga khabun tada bukokchong David Morasing ni kok toma tongkho David Morasing tini bo Jorhato songika Jorhat ganawo aro thusinai nge khana phungka Jorhat ngekai Dima Hasa wo khana himlaye phungni 10 tawo aro no jotolo phaini bagi kobokha ngai bo tini lokorogno kok kasarkha je Tripura keuni dumping station eba mani hame khibjani jaga ngai maya Bangladesh no make samsitra bo tango borok bo pasar khlayo drugs bo phalo oro illegal immigrants bo tonai chini sompot chawo Tripura hai jaga ngi masanya awai sing jotono thansa khanyai thiasa choba khai thangnai chi next generation bagi ni Hindi bai sai khana ka chini kokto thnger no khanai bini स्टेशन जहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी कचरा आके फेंक देगा बांग्लादेश का कोई भी गंदगी त्रिपुरा में फेंक देगा डस्टबिन समझ के गार्बेज समझ के ये हम लोग नहीं सहन कर सकता और जब तक त्रिपुरा का भूमिपुत्रों को उनका राइट्स नहीं मिलेगा तब तक हमारा लड़ाई और संग्राम जारी रहेगा और जो बांग्लादेशी है वो इलीगल माइग्रेंट्स है वो खुद आके साबित करेगा और खुद आके मेरा गाली गलौज करेगा खुद आके परिचय देगा कि मैं बांग्लादेशी हूँ मैं तो किसी को चोर नहीं बोला घर में चोर घुसा ये बोला लेकिन जो चोर है खुद आके बोलेगा घबराहट में कि मैं तो चोर नहीं हूँ तो जो इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी है वो खुद आके ये सब बात मेरा विरोध करेगा सामने आके वो खुद बांग्लादेशी परिचय करेगा तो कोई एनआरसी का जरूरत भी नहीं कोई आइडेंटिफिकेशन का जरूरत नहीं वो लोग खुद आके परिचय करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग खुले आंखों से ये देख रहे हैं अगर ये खुले आंखों से देख कर भी अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो ये एक हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट और फ्यूचर जनरेशन के लिए थ्रेट होगा धन्यवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते Engkai kawan tadi bukan David Morasing ni kokti engkai je Bangladeshi rok ang Bangladeshi no ni ma phaikan ke ulta bong ni bagainya kaham tai NRC khanya ya kagos gunce khanya ya karon norno CA ni bisiti jadi nardan provision to ke norok ni juddo ni phaimani furugi dormo juddo ni bagi ki ma phaikya oro au furugi ni nor tongkhon manai phiaba ama ke jese khujang nai asunute bokara ge khna harai bor ni bagi sem soba khanya ni saikha David Morasing kaponi takte bukokchong tirini joran kok pandao to tai bo update buku himi sara to tongo phiaba yang video ke phone ni ke kai nongor tai ang jora naglakha tamni himba oro tini jora khenchen mojomo ngi thangka tai jengmoni bahaya tisa leri thakaba aboni bagino joran kok pandao tini bagi asunu kok sawai khana tai se malai ni kok kasar tini oro basa siwana joran kok pandana hamdai puen simpai se joran nai to magai jotna hambai